आजिर प्रसंग परमेश्वर आंभ मानू कहवाई चाहती भिन्न भिन्न प्रकार धूली को आंभ मान जीवन बाहर करी छाड़ी पकाइबा पाए कहीं जने उच्च स्वर रे निर्फुल भाव में पढ़ी की साहाय्य करिवे। तुम्हे अपना देहर धूली झाड़ी दियो, हे जेरूशलेम उठ आसन रे बस, आग सियोन रो बंध्या कोने अपना गलार बंधन सब फिटाए पकाओ। प्रभु को महानाम गौरव हेउ। एठारे परमेश्वर वाक्य रे एही प्रकार लिखा जाए, तुम्हें अपना देहर धूली छाड़ी दियो। प्रिय ईश्वर लोक माने धूली संबंध रे दुई प्रकार कथा धर्मशास्त्र रे लेखा होई अछि। एक होची नेगेटिव, आरोटी होची पॉजिटिव। एक होची सपक्षर कथा, आउ एक होची विपक्षर कथा। आज केउ कथा को हमें देखिबा, एई धूली सपक्षर धूली नुहे, एई धूली को छाड़ी की बाहर करने को पड़िबो। तामाने एही धूली जहाँ को झाड़ी की दूर करने दरकार, ताहा की प्रकार धूली अटे ध्यान रे प्रार्थनार सहित आम शुणा। बाइबल रे दुई थर धूली को मध्य जीवन मिली। की कथा गोटे थर कथा आपण माने निश्चय जानी छंती। केतेबेले जेतेबेले आदम को नासारंध्र रे परमेश्वर प्राणवायु फुंकी देले, धूली परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कले। आउ ताहार नासारंध्र रे परमेश्वर प्राणवायु फुंकी दियंते, ए धूली तैयारी मनीष जीवन पाइगला। यह एक थर किनु बाइबल रे आउ गोटे थर धूली को मध्य शरीर मिली, किंतु ताहा ईश्वरंकर सपक्षरे नाही, ताहा ईश्वरंकर विपक्ष मानन को दंड देवा पाए। यात्रा पुस्तक 8 अध्याय 16 पद टिके पढନ୍ତୁ। तहु सदाप्रभु मूसा को कहले, हारण को कुह समस्त मिस्र देश रे जेपरि उकुणिया पक होई, एथिपाई तुम्हे अपन जस्ती उठाई भूमि रो धूली रे प्रहार कर। तळ को पढନ୍ତୁ। तहेरे से माने से प्रकार कले, हारण स्वजस्ती हस्त विस्तार करी भूमि रो धूली रे प्रहार करन्ते, मनुष्य व पशु मानक ठारे उकुणिया पक हेला। पुणी मिस्र देशर भूमिस्थ समस्त धूली उकुणिया पक हेला। समस्त धूली बाइबल रे द्वितीय थर धूली को मध्य जीवन मिली, किंतु सेतेबेले परमेश्वर मिस्र देशर समस्त
समस्त धूली को जीवन दौरान किंतु सेई जीवन मंगल पाई नुहे शत्रु मान को दंड देवा पाई। प्रिय ईश्वर लोक माने गोटे आश्चर्यर कथा कौन माने मिस्र देश में जेते धूली थिला माय गॉड मिस्र देश में जेते धूली थिला सब धूली उकुणिया पोक हो गला। हालेलुया। मु काहे कि यह कहूची माने परमेश्वर अपना लोक मानू जदि उद्धार करबा पई ठिया हेबे से धूली को मध्य जीवन दे शत्रु को दंड दे पारबा। आपणकर पाद तल धूली मध्य बेले बेले आपणकर शत्रु मानक पाई परमेश्वर गोटे अस्त्र ही काम करि पारे। मिस्र देश में परमेश्वर जेती धूली को देखिले समस्त को उकुणिया पोक हेबा पाई बोली एक आश्चर्य कर्म कले। यह थिला धूली को द्वितीय थर एक जीवित प्राणी रे रूपांतरित हेबा हम देखुछु। किंतु आउ गोटे थर मध्य धूली कथा कहिबार गोटे लक्षण अछि बाइबल रे किंतु ताहा टिके ओडवार कथा तथापि टिके पढ़ी दियंतु आ आपण माने ताको आलोचना करू छांतु। माथ्यू 10:14 रे प्रेरित 13:51 रे पुणी जे केही तुम मानक ग्रहण करिबो नाही अबा तुम मानकर कथा सुनिबो नाही सेही गृहरु किंबा सेही नगररु बाहरी जिबा बेले तुम मानक पाद धूली झाड़ी दियो। सेथिरे से माने अपना अपना पादर धूली समान को विरोध रे झाड़ी दे इकोनियो को गले। पादर धूली से मानक विरुद्ध रे झाड़ी दे इकोनियो को गले। प्रभु यीशु अपना शिष्य मानन कहिथिले जेउ नगर रे लोके तुम मानक ग्रहण न करंती सेई नगर विरुद्ध रे तुमे माने पादर धूली छाड़ी दियो। माथ्यू 10:15 टिके मिसई की पढ़ो 14 और 15 को पुणी जे केही तुम मानक ग्रहण करिबो नाही अबा तुम मानक कथा सुनिबो नाही सेही गृहरु किंबा सेही नगररु बाहरी जिबा बेले तुम मानक पाद धूली छाड़ी दियो। मु तुम मानक सत्य कहूची विचार दिन रे सेही नगरर दशा अपेक्षा सदम व हमरार देशर दशा सहनीय हेबो। ता माने धूली विचार दिन रे लोक मानक विरुद्ध रे ठिया ही की साक्ष्य देबो बोली शब्द नाही किंतु धूली जदि ईश्वर दास मानकर पादर धूली जदि झाड़ी दिया जाइछि कोनोसी स्थान रे प्रभु यीशुकर आदेश थिला जदि कौनसी नगर कौनसी गृह रे तुम मानकर कथा से माने सुनंती नाय तुमे माने धूली को छाड़ी दियो। आ शिष्य माने ता प्रेरित पुस्तक 13 अध्याय रे करिसंती जहा आमे माने सुनिलो सेई नगर विरुद्ध रे से माने धूली छाड़ी देले। प्रिय ईश्वर लोक माने प्रभु को दास मानकर पातर धूली दिने कथा कहिबो एनु मु आपण मानक कथा कहिबा पई चाहे। ए धूली विभिन्न प्रकारर मिनिस्ट्री रे लागि छै किंतु आजी आमे देखिबा झाड़ी करी बाहर करिबा धूली आम देहरु आम जीवनरु ताहा कौन कौन अटे। जदि धूली को झाड़ी की बाहर करा जिबार अछि ता माने धूली आसिला केउठु ए धूली पकाइबा लोक किए काहे कि आम देहरे धूली आसी की लागिछि। मो प्रिय ईश्वर लोक माने
ବାଇବଲରେ 5 ପ୍ରକାରର ଧୂଳି ପକେଇବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଧୂଳି ପକାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥା କହିବି। ତହିଁରୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସଂଶୋଧନର କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଧୂଳି କ୍ଷେପଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତହିଁର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 24 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ ଜଳ ବଦଳେ ଧୂଳି ଓ ବାଲି ବର୍ଷାଇବେ, ତୁମ୍ଭର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆକାଶରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦେଶରେ ଜଳ ବଦଳରେ ଧୂଳି ବର୍ଷାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପାଣି ବର୍ଷାଇବା ଜାଗାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଧୂଳି ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ସେ ବର୍ଷର ଫସଲ ଗଲା। ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅନାହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଜଳର ବଦଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳି ବର୍ଷାଇବାର କଥା ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କାହା ପାଇଁ ସେ ଧୂଳି ବର୍ଷାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ତାହାର 13, 14, 15 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେ ସବୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ, ପୁଣି ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ କାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ? ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ନାହିଁ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ବୋଲି। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପର ତାଲିକା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡାଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଜଳ ବଦଳେ ଧୂଳି ଓ ବାଲି ବର୍ଷାଇବେ, ଆଉ ତୁମର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆକାଶରୁ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯାଉ ସରକାର ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଜ୍ଞାନବାନ ମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକାଶରୁ ବାଲି ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି ଆକାଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳି ବର୍ଷାଇବେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଏହା କାହା ପାଇଁ ହେବ? ବିଜାତି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳି ବର୍ଷାଇବେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ବାଲି ବର୍ଷାଇବେ, ଆମର এই ধূଳିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ପନ୍ଥା ରହିଛି? ଏ ଧୂଳି ବର୍ଷାଇଲେ କଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ଆସୁ। ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ମାଗନ୍ତି, ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାକିରିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ଆସୁନାହିଁ, ଓଲଟା ଧୂଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଧୂଳି ବର୍ଷା କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇ ସାରିଛି।
मु आक्षरिक धूलिर कथा कहूनाई जदि ऊर्ध्वरु पानी वर्षा हेबो नाही जल वर्षा हेबो नाही तो गछ कोन हे जिवो आज्ञा सुखी जिवो आज अनेकंकर जीवन रे सुखिला अवस्था परि हे जाइछि काई कि ऊर्ध्वरु परमेश्वरंकर ब्लेसिंग नाही गोटे सुखी जाइथिबा गछरे पत्र देखा जीव नाही फूल फुटिबार आशा करा जीव नाही फल फलिबार आशा करा जीव नाही जेहेतु जल अभावरु ता सुखी जाइछि लोक 8:6 पदरे पथुरिया भूमिर गोटे कथा लेखा अछि आउ केतक पत्थर ऊपर पड़िला पुणी गजा होई रस न पाइबारु सुखी गला गजा तो हेला किंतु रस न मिलिबारु सुखी गला रस काई कि नाई जेतु वर्षा नाई मोर प्रिय ईश्वर लोक माने आज अनेक प्रार्थना करती अनेक प्रभु को लोक मानक ठारे जाई गुहारी करती प्रभु को दास मानक ठारे बहुत साहाय्य लोड़ती व्यवसाय ईश्वर आशीर्वाद वृष्टि हेउ परिवार रे आनंद शांति ईश्वर आशीर्वाद वृष्टि हेउ सेवा कार्य रे ईश्वर आशीर्वाद वृष्टि हेउ किंतु जल न होई कि जदि बाली ही पड़िबो थोड़ी ही पड़िबो गछ सुखिबा छड़ा किछि बात नै मु आपनको कहि देबा पई चाहे जदि आपनकर व्यवसाय जीवन रे जदि आपनकर आत्मिक जीवन रे पिला माने तुमरो पाठ्य क्षेत्र रे प्रिय ईश्वर को लोक माने तुमको परिवार रो जीवन रे जदि नुआ नुआ पत्र बाहरु नाही नुआ नुआ अनुभव करू नाही नुआ नुआ आशीर्वाद पाउ नांती ता माने जल वृष्टि हेउ नाही कोन वृष्टि हेउछि धूଳି परमेश्वर जदि जल वृष्टि पठाइबे कहा से जल वृष्टि पठाते कहा पाई से वृष्टि को रुद्ध करते वृष्टि जदि परमेश्वर रुद्ध करिसंती सेही अध्याय रे आपण माने पढ़ी पारिबे 28 रो 23 पढ़तु पुणी तुम मस्तक उपरिस्थ आकाश पितल हेबो ओ तुम नीच स्थित पृथ्वी लुहा हेबो उपरिस्थ आकाश पितल हेबो आ मेघर आकाश हेबो नाही वर्षा हेबो नाही समुदाय क्षेत्र शुष्क हेबा को लागिवो प्रिय भाई भौणी माने जदि आपनकर जीवन रे एक शुष्क अनुभूति किछि नुआ आशीर्वाद जदि हेउ नाही ता माने मने रखिबा दरकार समीक्षा करबा दरकार कि हे परमेश्वर काई कि आम जीवन रे नुआ नुआ आशीर्वाद रो विषय आमे देखि पारु ना जदि जल वृष्टि हेबो तेबे ही नुआ नुआ पत्र फूल फल हेबो याकूब 5:7 अनुसार किंतु बाली वृष्टि हेबो तेबे नुआ पत्र फूल फल देखा जीव नाही ता माने जदि आपनक जीवन रे कौनसी प्रकार विफलता देखा जाउछि मन रखंतु एई विफलता ईश्वरंकर एक क्रोधर विषय थे आपनकर चाकरी क्षेत्र रे जदि परमेश्वरंकर आशीर्वाद रो वृष्टि करतिला ठीक है याकूब 5:7 पढ़ंतु हे भाई माने प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरी रुह देख कृषक क्षेत्र बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रे रहे कृषक अपेक्षा रे रहे जदि से कृषक ईश्वरकर वाक्य पालन करि नथिबो से केते अपेक्षा कले मध्य वर्षा हेबो नै थोड़ी ही वर्षा आमे कथा रे कहू नै कि आखिरे थोड़ी मारी की काको करूछि मने रखंतु तुमे केते चालाकी चतुराई चातुरी देखाओ ईश्वरंक सम्मुख रे जदि आज्ञावह हेबो नाही परमेश्वर जेते ज्ञान बुद्धि कला कौशलता थिले हे परमेश्वर आशीर्वाद वृष्टि पठाइबे नाही बरं शुष्क हेबा पर्यंत से धूଳି ही बरसाइबे
जदि आम जीवन रे विफलता रही अछि समीक्षा करबा दरकार ए विफलता ईश्वरଙ୍କ ठारू ताले कौन कले धूली को हमें छाड़ी पारिबा प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने परमेश्वरଙ୍କ लोक मानक प्रति जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କ दंड आसे एई दंड रूपक धूली को दूर करबा पई हेले आमने राजावली पुस्तक रे सोलोमनଙ୍କର प्रार्थना रो देखि पारू कि सेठारे सोलोमन कोन मंत्रणा दउछंती पूरा 8 अध्याय सबु पदरे से किछि ना किछि परामर्श दी कहउछंती जेबे तुम लोक माने पाप रु फेरिबे जेबे तुम लोक माने तुम सम्मुखरे आपना को नम्र करिवे जेबे तुम लोक माने अपना को पथर फेरिबे ता माने प्रिय ईश्वर को लोक माने जदि आसी हमर क्षेत्र रे हम जीवन रे परमेश्वर धोली बरसाई दी छंती किछि नुआ हेउ नाही सब अशुभ हेउची रास्ता रे गला बेले को आखिरे जदि धोली पड़ी गला गाड़ी चलाउथिबे कोन हेबो अवस्था बाइक चलाउथिबे धोली पड़ी गला आखिरे जदि 80 90 100 स्पीड रे थिबे सीधा सड़क हॉस्पिटल नहले अब्राहमଙ୍କର कोलको जदि परित्राण पाई थबो गोटिए धोली जदि आखिरे पड़ी गला माने एते बड़ विपद जदि वर्षा हेबा को लागियो धोली रो वर्षा क्षेत्र रे कोनोसी शस्य देखा दिबो नाय पशु माने चराणी पाइबे नाय नदी पोखरी पुष्करिणी रो जल संगम प्राणी माने से मानकर अवस्था शुष्क हेबा को लागिवो म आपन को एहा सुचारी देबा पई चाहे जदि आपन को जीवन रे बारंबार अशुभ घटना घटुछि बारंबार विफलता देखा जाउछि समीक्षा करंतु अनुताप करी फेरंतु आपना देहर ईश्वरଙ୍କର सेई दंडर धूली को अनुताप करिवा लोक माने छाडी देई पाइबे पापर फेरिबा लोक मानक पई परमेश्वर दंड को दूर करंती धूली को छाडी दियो केमिति आमे ईश्वरଙ୍କର द्वारा आसीथिबा दंड को दूर करि पारिबा 2019-20 कोरोना रो भयंकर तांडव रे अनेक प्राण हराइले म आपण मान को कहिबा पई चाहे कहीं कोरोना आसिकी मध्य परिवर्तन हेले नहीं जड़े भाई 22 वर्ष डुबन नहीं कि बहुत भद्र चोर भाव आम सम्मुख में बहुत एक्टिंग करती आत्मिक अभिनय करती किंतु भितरे भितरे खैनी तांकर छाड़ी नहीं आउ संजोग रे तांको कोरोना हे गला जेमिति कोरोना हे गला मते फोन कले पास्टर बाबू मते कोरोना हे गला कांदु छंती राती सारा सोनाई काहे कि सोनाई से गोटिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो गोटिए ऑफिसर हम ओडिया लोक आखो पाखर लोक फॉरेस्टर डिपार्टमेंट रे गोटी ऑफिसर लोक क्रिश्चियन लोक क्वारंटाइन रे अछंती नुआ रे कोरोना रो भयावह विषय सब आले व्याप्त हेछि सेतिकी बेले को तांको कोरोना पॉजिटिव गणा गला क्वारंटाइन रे रखा गला राती रे निद हेउ नाही काहे कि निद हेउ नाही मो भितरे कोरोना रो भूताणु अछि सोइला बेले जदी मो मरि गली कोन केमिति डर सोनांती फोन करी कांदुछंती राती 2टा बेले फोन करूछंती सकाळे हेले फोन करूछंती किछि मु कहि नाही तांको केही शिक्षा देला नहीं क्वारंटाइन सेंटर रे केही तांको वाक्य कहिले नहीं केही तांको कहिले नहीं खैनी छाड़ो बोली
ବାଳକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକି ଘରେ ଡାକିକି ବଢିଆ ବଢିଆ ମାଉଁସ ଖୁଆଇକି ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖଇନି ମନ୍ଥୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ କି ଆକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବା ଦରକାର। କରୋନା ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମରିବ ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରୁଥିବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପଠାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିକି ଖଇନିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲା, କରୋନା ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫୋନ କରି କହୁଛି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମୁଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। 20-22 ବର୍ଷ ଯାଏ ଖଇନି ମନ୍ଥୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ଭରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ କୋ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେମିତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖଇନି ଛାଡ଼ ବୋଲି। ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ଖଇନିଖିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ନଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ତୁମେ କରୋନାରେ ସୁଧରିବ ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡରନାଟା ପଠେଇବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାହାରି ଦାମ୍ଭିକତା କେବେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂଆ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳ ବର୍ଷାଉନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳି ବର୍ଷାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଧୂଳିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଲୋମନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯଦି ସବୁ ଧୂଳିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ସବୁ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିବା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ବୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଫଳବାନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଉଥିବା ଧୂଳି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂଳି, ଏହି ଧୂଳି ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଧୂଳି। ବାଇବଲରେ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ। ପଢନ୍ତୁ 2 ସାମୁଏଲ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 23ରେ ସେ ସମୟରେ ଅହିଥୋଫେଲ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ପାଇବା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଦାଉଦ ଓ ଅବସାଲୋମ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଥୋଫେଲର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। 2 ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 23। ଏହି ରୂପେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପଥ ଦେଇଗଲେ। ପୁଣି ସିମି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସାପ ଦେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଓ ଧୂଳି ପକାଇଲା। ସିମି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନିନ୍ଦା କଥା କହି କହି ସେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାଲି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନିନ୍ଦା କରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶ୍ରାପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର 11 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଦାଉଦ ଅଭିଷୟଙ୍କୁ ଓ ଆପଣାର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋର ଔରସରୁ ଜାତ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତେବେ ଏ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ଲୋକ କି ଏବେ ତତୋଧିକ ନ କରିବ? ତାକୁ ଛାଡ଼, ସେ ସାପ ଦେଉ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିବା ଲୋକମାନେ ଆସିବେ।
जदि आसी नांती तो आपनकर दुर्भाग्य अटे। केते लोक माने बिना कारण रे आपनक सहित तांकर कौनसी रिलेशन नथिबो किंतु आपनकर विपद बेलको साहाय्य करिवे नै, धूली पकेवा काम करिवे। बाकी समय से माने भलरे थिबे किंतु आपनकर अभाव पड़ी गला, आपनकर समस्या आसी गला, आपनकर घरे दुख पड़ी गला, आपनकर घर भीतर झगड़ा हैला बेलको बापा पुअर झगड़ा रे पड़ोसा लोक को काई कि तते मुंड बथा। दाऊद अबशालोम रो गुडे समस्या चली। ए मानकर झगड़ा देखि ए को पछर गोटे मल्ला कुकुर अविषय कहउछथि मल्ला कुकुर से किछि बल नाई, शक्ति नाई, ज्ञान नाई, बुद्धि नाई, किछि नाई। सेनापति रो भाई कहउछथि महाराज टिके सुजोग दियो गोटे माडरे ताकू शेष कर दो। दाऊद कहिले ए सोरिया रो पुओ माने सोरिया बोले कि तार नानी आका दाऊद रो दीदी एरे डेंजर भणजा माने थिले दाऊद रो जे कुहनी केबे मारिबो केबे काटिबो एमिति डरे डरे रखिथंती मामू को। किंतु दाऊद बड़ धार्मिक लोक थिले। दाऊद कहउछंती सदा प्रभु ताकू अनुमति दैछंती। मन रखिबे भाई भणी माने बेले बेले अकारण रे किछि लोक आपन को ऊपर निंदा रूपक धूली फिंगिबा को लागिबे। बिना कारण रे किछि रिलेशन नथिबो आपन को सहित तांकर अकारण रे से माने आपन को निंदा करिबा को लागिबे। सेते बेले दाऊदकर गोटे कमेंट बहुत भलो लागिला मते। परंतु दाऊद कोन कहउछथि 12 पद रे होई पारे मो प्रति कृत ए अपराध को सदा प्रभु दृष्टिपात करिवे ओ आजि ताहार दत्त साप परिवर्ते सदा प्रभु मोहर मंगल करिवे। दाऊद कहउछथि हेई पारे सदा प्रभु मो प्रति सिमी जे अपराध करूछि सदा प्रभु देखिबे कि मो निर्दोष अटे आउ से अन्याय रे मो प्रति निंदा करूछि। सदा प्रभु देखिबे आउ हेई पारे आजि ताहार अभिशाप जो से मते देउछि ताहा बदले प्रभु मोहर मंगल करिवे। प्रिय ईश्वरक लोक माने लोक धूली फिंगुथिबे आपनकर उन्नति हैला बेले को भी फिंगिबे, आपनकर झगड़ा हैला बेले को भी फिंगिबे, आपनकर घरे बापा पुअर समस्या हैला बेले को फैमिली डिस्प्यूट हैला बेले को केते लोकर काम थिबो से माने अन्यर घरे धूली फोपाड़ीबा पई वरदान पाइछंती। से माने तांगर किछि आउरी काम नाय। आकू ताकू एनक्वायरी करी पचारिबे कोन चलीछि तांकर घरे। जदि कार घरे किछि समस्यार खबर से माने पाइबे ए माने जाई कि धूली फिंगबा पई बोली अपॉइंटमेंट नेबे। एतिके बेले को दाऊद परि आपण माने होंतु। दाऊद कोन कला कहला चुप रहिबाई भलो। जदि से अभिशाप देउछि सदा प्रभु जदि मते देखिबे मु अन्याय करि नाय तार अभिशाप मो पाई मंगलर कारण दे जबो। मु आपन को कहिबा पई चाहे आपनकर पाखो पड़सा घर लोक बिना कारण रे बेले बेले आपनकर चर्चा जदि करूछि तो मने रखंतो से आपनक ऊपर धूली फोपाडुछि। बेले बेले बिना कारण रे मंडली भितरे मध्ये धूली पकेबा लोक बेसी थांती। बिना कारण रे कमिटी भितरे तो गदा गदा थांती। ये तार ऊपर धूली पकाउथिबो, ये आर ऊपर धूली पकाउथिबो, ये तार कुटो खाउथिबो, से तार कुटो पिउथिबो। एमिति धूली फोपड़ा फोपड़ी होंती। मैं आपको कहवा चाहे धूली पकेवा लोक माने बहुत अछंती किंतु जदि आपण निर्दोष तेबे आपणकर सकल अमंगल बदले परमेश्वर मंगल करिवे। केते लोक निंदा करंतु, केते लोक अभिशाप दियंतु, जदि आपण निर्दोष अछंती फल करंतु नाही से धूली छाड़ी दियंतु। परमेश्वर निंदा बदले आपणक आशीर्वाद करबा को जाउछंती। आज्ञा दाऊद चुपचाप सहिला।
ଦାଉଦର ସାଙ୍ଗରେ ଭୟଙ୍କର ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବୀର, ଆଉ ଦାଉଦ ପାଖରେ ଅବିଶଲ, ହସାଏଲ ଆଉ ଜୟାବ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଚୁପଚାପ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ରୂପକ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଛଳରେ କି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ। ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିବା ଲୋକ କେବେ ହେଲେ କମ ନାହାନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ରୂପକ ଧୂଳି, ଅପମାନର ଧୂଳି ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଏଡ଼େ ଖରାପ ଲୋକ ଯେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦୁଇ ପଟ ବୀର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଦଳ ପର୍ବତର ତଳ ଭାଗରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ବତର ଉପରେ ସାଇଡରେ ଯାଇ ଗାଳି କରୁଛି। ମାନେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ରଗେଇବାକୁ ଦିଶେ। କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ବତରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପରିଶେଷରେ କଣ ହେଲା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁନଃ ମୁଁ କାହାର ସେବା କରିବି? 19 ଅଧ୍ୟାୟ 16-21। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁରିମ ନିବାସୀ ଗେରାର ପୁତ୍ର ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ସିମି ଶୀଘ୍ର ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ପୁଣି ତାହା ସଙ୍ଗେ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ 100 ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ଗୃହର ଦାସ ଶିବ ଓ ତାଙ୍କର 15 ପୁତ୍ର ଓ 20 ଦାସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ପଶି ପାର ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ନୌକା ଅନ୍ୟ ପାରିକି ଯାଉଥାଏ। ଏଣୁ ରାଜା ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଗେରାର ପୁତ୍ର ସିମି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରନ୍ତୁ। ଅବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅବାଧ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଯାହା କରିଅଛି ତାହା ଆପଣ ସ୍ମରଣ ନ କରନ୍ତୁ। ବସ୍, ଦୁଷ୍ଟର ଜୟଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ କାଳ ଯାଇ ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଫୋନ କରିକି ବି କହିବେ, କେତେ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବି କହିବେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ସିମିର ମୁହଁ ଟିକେ ଅପଡେଟ ହେଇଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବି କହିବେ, ଫେସବୁକ ରେ ବି କହିବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବି କହିବେ, SMS କରିକି କହିବେ, ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବା ଧୂଳିକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସିମି ଜାଣିଲା ଯେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସିଂହାସନ ଦେଲେ। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଜୟଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମାଲୋଚନାର ଯେତେ ଧୂଳି ପକାଉ, ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ ନିନ୍ଦା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ କେତେ ଧୂଳି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରି ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପକା ଯାଉଥିବା ଧୂଳି। ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଧୂଳି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ହରେ ମୋ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଧୂଳି ପକେଇଦେଲୁ। ତା ବୋଲେ କଣ? ମୋର ଫିଲ୍ଡକୁ ତୁଇ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଡ୍ରାମା ସବୁ।
मु से एरिया रे विजिटिंग करूची तू काई की आसुचु सेठी को सीधा मोर एरिया तोर एरिया नाही केई केई चेष्टा करंती बहुत सावधान रे निजर साम्राज्य विस्तार करिवा पाए किंतु सिमी को देखंतु आज्ञा सिमी घड़े को गुटे दल बदली बसे एबे आसी दाऊद को पाखरे सरेंडर हैला काल की पूणी दाऊद को किछि समस्या हे गला आउरी उल्टा ही बाली धरी बोली होई है म आपन को कहिबा पई चाहे दुष्ट माने क्षण क्षण के मति बदलाइबे से माने धार्मिक मानव ऊपर बहुत निंदा रूप को धोई बाली फोपाड़िबे किंतु आपण माने नीरव रही सदा प्रभु को हाथ रे युद्ध को छाड़ी दियंतु से माने आपण को सम्मुख रे आसी की प्रणाम करिवे और परमेश्वर आपण को गौरव सहित बंचिबा को देबे एहाला द्वितीय दल जो माने धूली फोपाड़ती तृतीय एक अनुतप्त व्यक्ति निज ऊपर धूली पकाइबो प्रिय ईश्वर को लोक माने जिहोशुआ 7 अध्याय बाहर करंतु आ जिहोशुआ 7 अध्याय रे 6 पद रे एथिरे जिहोशुआ वो इस्राएल रो प्राचीन गण आपण आपण वस्त्र चिरी सदा प्रभु को सिंधु को सम्मुख रे अधमुख होई संध्या पर्यंत भूमि रे पड़ी रहिले संध्या पर्यंत देह रे धूली पकाई की पसिसुची हमारे जिहोशुआ जेतबे अय नगर विरुद्ध रे युद्ध को जाई जिहोशुआ लोक माने युद्ध रे हारि गले आखन नामक एक व्यक्ति संबंध रे आमे माने स्पष्ट भाव रे जानू आखन 50 सेकल परिमित गोटे सुना मुंडा 200 सेकल रौप्य मुद्रा आउ गोटे बाबिलीय वस्त्र को नहीं निज तंबू तले लुचाई रखिछि एही कारणरु इस्राएलियो माने अय नगर विरुद्ध रे युद्ध रे जय पाई पारले नाही तहिरे 36 जन लोकर मृत्यु हैला काई कि माने परमेश्वर नाहंती म आपण मान को कहि देबा पई चाहे परमेश्वर आपण को संगरे जदी रहिबे नाही आपण जे कोनसी कर्म रे हाथ रखिबे आपण विफल ही हेबे किंतु सफल हेबे नाही आ इस्राएलियो माने जिहोशुआ 6 अध्याय रे जिरिहो नगर को बहुत सहज रे से माने जय करिसथि काई कि परमेश्वर से माने को संगरे थिले नियम सिंधु को धरी नगर रो चतुर्पार्श्व रे से माने भ्रमण करी 7 दिन मध्य रे नगर रो प्राचीर को से माने जय करे भूमि शांत हेबार देखिले नगर रे युद्ध करी कि नगर को परास्त कले कौनसी प्रकार क्षति हेला नाही काई कि प्रभु संगरे थिले जदि प्रभु आपण को संगरे रहिबे आपण को शत्रु केते बड़ हे आपणकर रोग केते बड़ हेउ आपणकर अभाव केड़े बड़ हेउ आपणकर समस्या केड़े बड़ हेउ केबे एले आपण लज्जित हेबे नाही जे तो प्रभु संगरे अछंती आपण जय पाइबे प्रिय ईश्वर को लोक माने किंतु दुर्भाग्यर कथा जणे लोक चोरी करिछि सुना रूपा वस्त्र घरे पोती की रखिछि तंबू तळे एथि सकाशु प्रभु आउ से मानको संगरे नाथि म आपण को कहिबा पई चाहे आखन को जदी पछरा दिबो तू काई की सोना रूपा लोभ करू आखन को सोना दरकार नाही आखन को रूपा दरकार नाही आखन को वस्त्र दरकार नाही काई की परमेश्वर आखन को 40 वर्ष पर्यंत जे वस्त्र देइथिले से वस्त्र 40 वर्ष रे केबे छिंडी नाही पुराना हे नाही जीर्ण हे नाही नष्ट हे नाही आमे केते ब्रांडेड लोग किनिले मथि 2-4 वर्ष पर नष्ट हेताय ता माने आखन से केते सुंदर वस्त्र हेले मथि प्रभुंकर आशीर्वाद हेइथिबा ता देहरे जो वस्त्र अछि ताहा परि वस्त्र कोटा की पारिबो नाही
आखन को खाइबा पाई परिश्रम केबे करिबाको पड़ी नाही। मिस्र देशରୁ ସେମାନେ बहुत सुना आनिथिले ता घरे बहुत सुना अछि काई कि से सुना मना को आनिला फेरे 200 सेकल रूपा काई कि आनिला टंकार तो किसी काम नाही ना जलखिया किनिबो ना लुका किनिबो ना घर किनिबो ना वस्त्र किनिबो सब तो परमेश्वर देउछंती काई कि पुणी से 200 सेकल रूपा को लोप कला। मैं आपन को कहिबा पई चाहे ताहा मनर रोग चक्षुर अभिलाष ताहा चक्षुर अभिलाष देखिला रही पाला नाही दरकार नहीं ताको तारो नीड नुहे ताहा ताहारो ग्रीड होते सेई पाप सकाश परमेश्वर इस्राएल संगरे नहाती युद्ध हैला 36 लोक माड़ खाइले मरी गले। मोर गोटे बहुत बड़ प्रश्न सर्वदा मने मने कहे ए 36 लोकर स्त्री विधवा हो गले किए दायी अटे ए 36 लोकर पिला माने अनाथ हो गले किए दायी अटे ए 36 लोकर मां बाप माने पुत्रहीन हो गले किए दायी अटे जने व्यक्तिर पाप प्रेसर लोक माने एही प्रकार पराजय बेलको जिहोशुआ जानिले कि कोनोसी ना कोनोसी गोटिए समस्या रे आमे पड़िछु किछि गोटिए भूल हेछि। जिहोशुआ सैनिक मानन को निंदा करि नांती हिंदी में बोलेंगे तो क्या रे मेहंदी लगा के गया था क्या गणरे हाथ रे चूड़ी पिंधि की जाइछलो कि सैनिक माने केते निंदा करि पारि थांते किंतु सैनिक माने निंदा कले नाही कि जिहोशुआ निंदा कले नाही देखिले युद्ध रे हारि छंती माने किछि गुटे समस्या अछि किछि गुटे दोष अछि किछि गुटे भूल अछि जिहोशुआ तळे मुह मारी की पड़ी गले आपना ऊपर धूली फिंगीवा को लागिले आपन को कहिबा पई चाहे प्रिय भाई भणी माने शत्रु धूली न फिंगो किंतु जदि आपन कोनोसी भूल रे पड़ी छंती जीवन रे हारि जाउ छंती उपवास करंतु अनुताप करंतु अनुताप धूली निज ऊपर फिंगंतु और प्रभु तुमर समस्यार समाधान करिवे। जेतेबेले से माने अनुताप कले आपना ऊपर धूली फिंगिले एहा अनुताप रूपक एक लक्षण अटे। तहिरे परमेश्वर जिहोशुआ को जानिबा को देले केउथि पाई से माने पराजित होते यदि आपण अनुताप करिवे नाही खोजिबे नाही तो परमेश्वर आपण को जानिबा को देबे नाही। अन्य ऊपर धोई पकेबा लोक बहुत अछंती मु कहिबा पई चाहे निज ऊपर धोई पकांतु निज को समीक्षा करंतु निज जीवन रे अनुताप करंतु काहेकि मु आज व्यवसाय रे ऋण हो जाईछि काहेकि आज मो परिवार रे अशांति काहेकि आज मो परिवार रे खुशी नाही काहेकि आज मो सेवा कार्य रे पराजय होते काहेकि आज मो जीवन रे विफल होते जिहोशुआ जेमिति प्रभु को सम्मुख रे पड़िले आपना ऊपर धूली पकाइले अनुताप करन्ते परमेश्वर कहले उठ आउ से उठिले अनुसंधान कले गुलीबांट कले धरा पड़िला आखन ताहाको आनिले प्रस्तुराघात कले अग्नि लगाई तार सकल संपत्ति को दग्ध कले अप्रिय ईश्वर को लोक माने थोप करे आउ जिहोशुआ मस्तक रे केबे हेले धूली पकई नांदी जेहेतु पापर समाप्त जदि हेबो आपन जीवन रे आउ विफलता केबे आसीबो नाही निज ऊपर धूली पकाइबार स्थिति आसीबो नाही सब दिन पाई आपन जीवन रो विफलता दूरै जीवो आपन केबे हेले निज ऊपर आउ धूली फिंगिबार स्थिति आसीबो नाही। म आपन को कहिबा पई चाहे परमेश्वर धूली पकाइबा पूर्वरु निजे निज ऊपर धूली पकाइबा काम आरंभ करितो परमेश्वर दंड रूपक धूली पकाइबा पूर्वरु परमेश्वर छाड़ी की चली जीवा पूर्वरु आज समय अछि आपण आपण मस्तक रे धूली पकाई मु काई की जीवन रे विफल होते ए माने
ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଫଳତାରୁ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଆମକୁ ବତାଇଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳି ପକେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଧୂଳିକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। এই ଦଳକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ, ଯାହାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପଢିଲୁ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଗଲେ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧୂଳିକୁ ପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଧୂଳି ଉପୁଣି ଆମକୁ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିପଥଗାମୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କରାଇଛନ୍ତି। ଯାହାମାନେ ଯାତ୍ରା 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଲୁ, ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଧୂଳିରେ। ତ ଏ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୂଳି ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର କାରଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଦଣ୍ଡ ରୂପକ ଧୂଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠାନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ? ଆଉ ସେଠାରେ ଭାର କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣିଆ ମାନେ ସେ ରୂପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। 8:19 ମତଜ୍ଞମାନେ ଭାରକୁ କହିଲେ, ଏ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ କର୍ମ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ କର୍ମ, ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା କର୍ମ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଆପଣମାନେ ଲୁକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଲୁକରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା ଦେଖିକି ପଢିବେ, ଲୁକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 2 ଗୋଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତଳେ ଲେଖାଗଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ। ତା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଢନ୍ତୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ଆଉ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଯଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଧୂଳିରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆଣିଲେ କି ମିଶ୍ର ଦେଶର କୌଣସି ଜନିସ୍ ଜମ୍ବ୍ରିସ୍ ଗୁଣିଆ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ମାନେ କେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଜନ୍ମାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମକୁ ସେମାନେ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳୀକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ରୂପ ଧୂଳି ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଧୂଳି। ପଞ୍ଚମ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲେ କି ଏହାଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣିପାରେ? ଲୋକମାନେ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ନିନ୍ଦା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ କାରାଗାରର ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ରୂପକ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଲା 5 ଗୋଟି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ପରମେଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଧୂଳି ବର୍ଷାନ୍ତି ଅନାଜ୍ଞାବହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମ୍ବର 2, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରି କରି ଧୂଳି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଦାଉଦ ପରି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ମେଜ ସଜାଇବେ। ଏହି ଧୂଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦେହରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ରୂପକ ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଧୂଳି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଅନୁତାପ ରୂପକ ଧୂଳି। ଜିହୋଶୁଆ ଏବଂ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମରେ ଧୂଳିରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ ରୂପକ ଧୂଳିକୁ ନେବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ରୂପକ ଧୂଳି ପଠାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦଣ୍ଡ ରୂପକ ଧୂଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ରୂପକ ଧୂଳି ଆସିବ। ଏ ତ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର ଧୂଳି ପଠାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବି। ଆମ ଜୀବନର ନିନ୍ଦା ରୂପକ ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପାପ ରୂପକ ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧୂଳି ଥିଲେ କିଏ ଆସିବ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 8 ନାହିଁ 11 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛ, ଏହା କିଏ ତୁମକୁ ଜଣାଇଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲୁ? କେବଳ 14 ପଦ, ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ କାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାପ୍ରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ତୁମେ ଆପଣା ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଶୟତାନ ଧୂଳି ଖାଇବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ରୂପକ ଧୂଳି ଥିବ, ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲର 2-4ଟି ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଥିରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଧୂଳି। ଧୂଳି ଯଦି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଧୂଳିକୁ କିଏ ଖାଇବ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୂଳି ହେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଧୂଳିକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା କଲେ, ମାନେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିଥିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ଶତକଡ଼ା? ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ
ଧୂଳିରେ କେବେ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିକୁ ନେଇକି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପାଣି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ, ଲେଖା ନାହିଁ କଲେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ତ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ଗଢିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଯଦି ଫୁଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ, ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଧୂଳି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସାପ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ। ଆଉ ଫୁଙ୍କା ଚାଲତେ ଏ ଧୂଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ସାପ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ଯିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, କୌଣସି ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି। ଏ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ କଣ ଅଟେ? ଆମ ଭିତରେ ତ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ପଶୁରେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀରେ ବି ଅଛି, ଘୁଷୁରୀକୁ ବି ଅଛି, କୁକୁରକୁ ବି ଅଛି, ମାଛକୁ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି। ଏ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଏହା ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ସେ ଶ୍ୱାସ? ବାହାର କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣାଟି କରିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଏ ବାହାରର ନାକର ବାୟୁ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ବହିଲା, ଚିହିଦିକରଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ବହିଲା। ଯେଉଁ ବାୟୁ କି ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ସକଳକୁ ମହତି ସେନା କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ବାୟୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହାଇଲେ 120 ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ସେ ବାୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଧୂଳି ଆଉ ମାଟି ପିତୁଳା ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଧୂଳିକୁ ସାପ ଖାଇବ। ଶୟତାନ ଏଡେ ଚାଲାକି ଯେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆଣିଛି, ପରଭାଷା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଶୟତାନ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଏମାନେ ଧୂଳି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଖାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ପରଭାଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁଣିଆର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ, ଦମ ଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଯଦି ତୁମର ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ଯଦି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତମକୁ ତୁ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସାପ ଧୂଳିକୁ ସିନା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଧୂଳି ହିଁ ଥିବ, ଶୟତାନ ଧୂଳିକୁ ଖାଏ। ଏଫେସିୟ 4:27, କରିନ୍ଥିୟ 2:11
क्षमा नथिले शैतान सुजोग पाए पाप थिले शैतान सुजोग पाए ताहा माने जदि पाप अछि शैतान आसीबो क्षमा न देले शैतान आसीबो असुचिता थिले शैतान आसीबो मसाको सबरी कटको शैतान आसीला मु कहूची आपण मानबो जदि आपनको जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी विवाद कोनोसी पाप कोनोसी असुचिता कोनोसी क्षमा बिना विषय थिबो मन रखंतु शैतान आसीबो काहे कि ताको अधिकार दिया जाईची थोड़ी को से खाइबो किंतु थोड़ी जदि परिवर्तित हो गला ईश्वर को श्वास वायु रे चालित होला एहा को से खाइबा एना अपना जीवन रो पाप रूप को थोड़ी को छाड़ी दियो ईश्वर तो प्रश्वास रे जीवित प्राणी हो जाओ शैतान तुमको स्पर्श कर पारिबो नहीं आसंत प्रार्थना करिबा महामहिमा स्वर्गस्थ पिता तुम जीवंत पवित्र नाम को धन्यवाद राजा आमान जीवन रे अनेक प्रकार धूली लगी रही अच्छी प्रभु से पाप असुचितार धूली को छाड़ी देवा पाई प्रभु आमान को तुम्हें साहाय्य करो यीशु राजा अनेक आज माने प्रभु पाप करी तुमर दंडर पात्र पात्री हेछु क्रोधर पात्र पात्री हेछु प्रभु भूली रे बसी अनुताप करिबा छाड़ी अन्य मानक ऊपर हमें सीमी परी धूली फोपाड़ू छु राजा तुम्हें हमको क्षमा करो तुम्हें हमको क्षमा करो तुम लोक मानक शयतान स्पर्श न करो तुम लोक मानक शयतान छुई न पारो तुम लोक मानक धूली बदलाई जीवित संतान कर निंदा पाप श्राप अनाज्ञा महता रूप को धूली असुचिता रूप को धूली क्वाजी छाड़ी की बाहर करबा पई सहायता करो हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें आम संगे संगे रही आम सर्वदा सचेतन कराओ प्रभु ये मर शरीर धूली रे लीन हो किंतु आत्मा ईश्वर राज्य को छाड़ी एणु प्रभु यही संसार रे थिबा समय कौन सी प्रकार धूली तुल्य असुचि घृण्य स्वभाव सकल आम जीवन रे न रहो ताको छाड़ी पवित्र हेबा पाई आमान को साहाय्य करो आज रे सभा रे तुमे आमान को संग रे रही आमान को सचेतन करायो छ बोली प्रभु म तुमको धन्यवाद देउछि गौरव संभ्रम केवल तुमको दे प्रार्थना यीशु का नाम में